को मेकअप करना पसंद है तो चलो इस मेकअप सेट में रंग भरे। सबसे पहले रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, Amazing! Amazing! ऑरेंज कलर, डार्क पिंक कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, लाइट पिंक कलर, येलो कलर, Amazing! ब्राउन कलर, रेड कलर, Amazing! डार्क ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, Amazing! Amazing! ये हमारी मेकअप सेट तैयार हो गई। मैं तो चली मेकअप करने। बाय बाय दोस्तों।